तो फास्ट गिफ्ट माँ लक्ष्मी कर दीटा लकेट ता अपा दे तो ये घर सब आमर गिफ्ट सजेगी तो झीवर एतिक अलंकार उठी हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ हिंगुला तो झीवर जन्मदिन गला 7 तारिख में आउ तार बहुत गुड़े गिफ्ट आसी सब स्नेह देती सो से गुड़ाक ओपनिंग है तो आज चलतु ओपनिंग करा से गुड़ाक कौन कौन आसी देखा तो चलतु जी तो ये घर सब आमर गिफ्ट सजेगी रखाई तो ये आम अनबॉक्सिंग करिया गिफ्ट सब तो फास्ट देखी दियो ये दुईटा बापांकर ड्यूटी ऑफिसर स्टाफ सब आनी साइकल आ कौन कौन गोटे गिफ्ट आसी साइकल देखला आ तले जो थुआई सब हूँ ड्रेस शुआ भल जिनसटा पाउडर फेल बोले साबुन कौटा देखिए पखाल नाटा एटा जो सहीदेले सब करके उल्टी पड़ो एटा मुझे काली क्या कहूली गोटे यहाँ बढ़िया काल नाटा देखा गोटे साइड सहीदेल हाँ एटा ठिया ही पड़ो सहीदेले गोटे ड्रम बाजा अच्छी पांडा गोटे आसी आयुष कौन आनी एटा कौन केते दिन बाहर जी तो हाँ बॉल जोड़ा गड़ेब कौन आसी ड्रेस सब ड्रेस 10 वर्ष पिंधले सरबनी गोटे बड़ टेडीटे अच्छी वीडियो कर ड्रेस ही फोटो फ्रेम दिखे दीटा जाक ड्रेस
थैंक यू। TCR से भेना हम ट्यूशन पिले ମାନେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇ ଖାଇ ପୁଣି ଆହୁରି ଚକୋଲେଟ ବାହାରୁଛି ପ୍ରବଳ ଚକୋଲେଟ ଡ୍ରେସ୍ ଇରା ଖୋଲୁ ଯେ ଖୋଲି ପାରୁନୁ ହେତେବେଳୁ ସିଲ୍ ଠଖଡି ଆଇଛି ପୁରା ବହି ପ୍ରବଳ ଇଏ କିଏ କା ଆଉ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛେ ଆହୁରି ଅଛି ବହି पेंटिंग बुक अच्छी स्लेट ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଜୀବନ अप्सरा पेन्स ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବୁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ପୁରେଇ ଦିଅ ସବୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଆଇଛି ପୁଣି ପୁରେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଏ ଭିତରେ ମୋତେ ବ୍ଲୁ ଟା ବାପୁନ ବାପୁର ଗିଫ୍ଟ खाने खाने खाजे हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ବାପୁନ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ରୀତିକି ହେରିକା ଛୁରୀ ନହେଲେ ଛୁରୀ ମୋର ବାପୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଡି ବିୟର ଏଟା ଧଳା ଭାଲୁଟା ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଇସା ଘୋଡ଼ା ଦିଟା रेनकोड़ा मैं तो ऊपर वो हेयर ट्रेंड चली जी ओ oh my god so beautiful so elegant just looking like a wow तो गिफ्ट आइटम सब खोला सरीगला तो केते टेडी आइजी देखो पांडा आसी घोड़ा आइजी हे करे घोड़े अछि पिकाचू गुटे आसीजी हाउ एई करे जणे देखो केते जोरी रे खेलु तो आ गोटे गिफ्ट रही जाइतिला डॉक्टर किट गोटे गिफ्ट आसीजी अमर्त्य दादा देख कि क्षीर पिऊँ आउ गोटे मेन गिफ्ट आसी गिफ्ट ना तो स्नेह श्रद्धार दिखाई पैसा ता पूर्वर युवा देखीद कौन कौन आसी अलंकार सब आसी अलंकार तो फास्ट गिफ्ट महालक्ष्मी को दीटा लकेट अपा मैंने रिचा दीदी आईटार दीटा ब्रेसलेट अच्छी
ତା ଲିପି ମାଉସୀ ଏଇଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଦିଟା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଦିଟା ପାଉଁଜି ଅଛି। ପାଉଁଜି ତା ମାମୁଁ ଘର ଆଈ ଏଇଟା ପୁରୀ ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଟା ଖଡୁ ଟାଇପର ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଟାଇପ। ପୁରୀ ଦିଦି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସାଂସ୍କୃତି ଯେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଦି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମାଇନିକି ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ବିଜୟ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବୁର୍ଣ୍ଣନାହାର ଦିଟା ଆଙ୍କଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଛି ଏତିକି। ତ ଏଇଟା ଆମର ସମରେଶ ପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଟୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିରା ଅଛି ଭିତରେ ଆଣେ ଦେଇଛି କିରା anklet. Thank you, Samresh Pradhan. ତ ଝିଅର ଏତିକ ଅଳଙ୍କାର ଉଠିଛି ଆଉ 50-55 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଉଠିଛି। ସୁକନ୍ୟାରେ ରଖିଦେବା ନାଇଁ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଆସିବ। ଓ ଏକରେ ଗୋଟେ ପିଉଛି ରାତି ଅଧାରେ ଉଠିକିରି ଏଇ ପାଖେ ଗୋଟେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନବକ୍ସିଂ ସରିଲା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାହି।